ने पड़ब घड़ घड़ी बासुकी छाड़ब रड़ी कूड़ कूड़ हो मोही लोटिबे मड़ा ग्रामे डाकिबे सुरकाल क्षय जीव कलिकाल योगी जन निज रूप धरिबे परा। ये जो गुफार किंवदंती अच्छी ये नेमाल डायरेक्ट ठीक बाट अच्छी एठू जड़ुका बाट अच्छी आउ मंचेश्वर को बाट रही मंचेश्वर भी जड़ुका बाट रही नमस्कार आम यूट्यूब चैनल को आपण स्वागत। बर्तमान आम मंचेश्वर मंदिर ये बाटे जीवार था बर्तमान आम ये पार्वती माँ को मंदिर देखी बर्तमान ये आसिलु। तो बर्तमान आम देखी जगह पर जहाँ देखु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माँ ये अच्छा तो किंतु माने मंदिर ना पार्वती माँ एमती कौन पार्वती माँ को मंदिर कौन ना तो सब ठाकुर अच्छा आम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माँ अच्छा पार्वती माँ को मंदिर कौन पार्वती मंदिर ना कहीं जगन्नाथ ये आगे आसिकी पार्वती मंदिर स्थापना बहुत दिन आगुरी होता माँ का मंदिर बहुत दिन आगुरी हवा दोषरू से पार्वती ना है पछे से जगन्नाथ हरिका प्रतिष्ठा है नाटा पार्वती नाटा अधिक है आपन को जगह मालिका वर्णित हाँ पार्वती मंदिर त्रिनाथ मेलाटा त्रिनाथ मेलाटा से पूर्वापुरुषरू करागला त्रिनाथ मेला ठाकुर पाखे हाट पाली रविवार त्रिनाथ मेला जहाँ भी हम हाट सब देवे से समस्त उत्सुक त्रिनाथ मेलाटा हम से पूर्वापुरुषरू से मंदिर केते वर्ष केते वर्ष बहुत पुराना महादेव एट पार्वती मंचेश्वर रोचन महादेव प्रभु महादेव रोचन मंचेश्वर माता पार्वती मंदिर एत दूर डिस्टेंस माने कारण अच्छी कौन
ये जो पहाड़ ये बर्तमान देखुଛନ୍ତି এটা ସଂଲଗ୍ନ ତଳରେ ମିଶିକି ଥିଲା ସେ ପାହାଡ଼ ସହିତ ସେ ପାହାଡ଼ ସହିତ ମିଶିକି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ପାଣି ପାଇଁ। ହଁ ହନୁମାନ କୋଉଠି ପାଣି ନ ପାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ପାଣି ନ ପାଇକି ସେ ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସର ମାରିଲେ ଯାହାକି ସେଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ପାହାଡ଼ଟା ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ପୋଖରୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେ ପୋଖରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦିତ ଅଛି। ସେ ପୋଖରୀର ନାମ କ'ଣ ଅଛି? କୁଣ୍ଡଳଗିରି, ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ। କୁଣ୍ଡ ମୁହଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏଟା କୁଣ୍ଡଳଗିରି ବୋଲି ଏ ଏରିଆଟା ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳଗିରି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ଅଛି। ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ବି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ବା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ କିନ୍ତୁ ତଥାପି କେତେ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା? ତଥାପି ସେ 50 ବର୍ଷ ଉପରେ ତଥାପି 50 ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର 50 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଛେ ହବ। ଆମର ତ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଖିନୁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ପାର୍ବତୀ ନାଁଟା କ'ଣ ନା ଆଗେ ପାର୍ବତୀ ଆସିଲା ପରେ ଏସବୁ ହେଇଲା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ଏ ଗୁମ୍ଫାର ମାନେ ଏ ଗୁମ୍ଫାର ନାଁ କିଛି ଅଛି ନା ସେମିତି କିଛି ଖାଲି ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ପାର୍ବତୀ ଗୁମ୍ଫା ରହୁଛି? ଜଳୁକାକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆମ ବାପାର ବାବା କହିଛନ୍ତି ପୁରା ବାଟ ପୁରା ନେମାଳକୁ ଯୋଉ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯାହା ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ତ ଦେଖିନଥିବେ, ଆମେ ଯାହା ମାଳିକା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ, ତ ଆମେ ଏଠି ଦୁଇଟି ମତ ପାଇଲୁ କି ଏଇ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଆମର ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯାହାକି ଜଳୁକା ନାମରେ ଜାଣିଥିଲେ ଜଳୁକା ଆନନ୍ଦ ଧାମ, ତ ସେ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍କ ରହୁଛି। ତ ସେ ଦୁଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଳୁକା ଆନନ୍ଦ ଧାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବହୁତ ତଥ୍ୟ କହିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଆମେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯିବା ଦେଖିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ଦିର ସହିତ ମାଳିକା ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତ ତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କି କ'ଣ ଏଇ ସ୍ଥାନ ସହିତ ଆପଣ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାକୁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଛି? ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଳୁକା ଏଇପଟରୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ମାଳିକା କଥା କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳଗିରି। ଏଠି ନର ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ନରେଶ ମହାପୁରୁଷ, ଯାହାକି ସେ ସବୁ ମାନେ ଏ ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ 200-500 ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଡାକିଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଗକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ମାଳିକା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ତ ଏତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଯାହା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଛି, ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କାଳେ କାଳେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଏହା ଥିଲା ଆମରି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନ ଯାହା ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି। ତ ଆଗକୁ ଦେଖି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଛି। ଗୁମ୍ଫାଟା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡ ରହୁଛି ପୁରୀ, ଯାଜପୁର ରହୁଛି ପାଦ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଭି କମଳ ଆମର ନେମାଳ ସହିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାଟା ରହୁଛି ଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଯେ ମାଳିକାରେ ବି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦନା ଅଛି, ଶିବଗଳ୍ପରେ ଅଛି, କଳିଗଳ୍ପ ଗୀତାରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଏଇଟା ନେମାଳରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠିକି ବାଟ ଅଛି। ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଜଳୁକା ବାଟ ଅଛି, ଆଉ ଏଠୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରକୁ ବାଟ ରହିଛି, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରକୁ ବି ଜଳୁକା ବାଟ ରହିଛି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ରହିଛି ନାଭିକମଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମେଶ୍ୱର। ରାମେଶ୍ୱର ଏଇଟା ଦୁଇଟା ପାହାଡ଼, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ ବିଭାଗ କରାହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ରହିଥିଲେ, ସିଏ ଏଠି ଗୋଟେ ସର ମାରିକି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ବନେଇଥିଲେ। ସେ ପୋଖରୀ ନାଁ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡଳଗିରି, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ସତ୍ୟ। ଆର ପାର୍ବତୀ ଆଗେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲାଠୁ ଆର ଶିବଟା ସେଠି ରହିଲେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବୀ, ବୁଝିଲେ। ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଶିବ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଶିବ ରହୁଛନ୍ତି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟା ଏଠି ରହିଛି, ଆଉ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଅମଳରୁ। ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠୁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଜଳୁକା ପାହାଡ଼କୁ ଏବଂ ନେମାଳ ପାହାଡ଼କୁ, ତ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ।
ऊपर रास्ता अच्छी यहाँ हूँ से अलौकिक गुंफा जोटा कि बाट फिटे जलुका एवं नेमाल भली बड़ बड़ स्थान मान से बाट यहीपटे देखी अच्छी ग्रामवासी मान दाबी हिसाब से यही अच्छी। आपण एठू एने देखि परथिबे मां को मंदिर गुंफा सहित से जो गुंफा कहते गुंफा सहित अटैच अछि माने एठी गुंफार रहस्य अनेक ए गुंफा विषय कह गले ग्रामवासी माने ताको जन्म पूर्व माने बहुत किछि रही अछि एठी मां आछंती ताकर बहुत किछि पूर्व आछन तेनु से माने भलसे के जानि ना दे किंतु एतिकी जानिछन जे ए गुंफार रहस्य बहुत अछि आपण माने जानिथिबे त हम कहलु आसंतु टिके मां को प्रति नजर मोर कोटि कोटि प्रणाम। तेणु करके ये पृथ्वीर मुख्य जगह हूँ पृथ्वीर मुख्य जगह हूँ रामेश्वर रामेश्वर तेणु करके कटकर सालेपुर ब्लॉकर मुख्य रामेश्वर जो जगह हनुमंचेश्वर गिरी रे दिने कंपी उठिब आबाल वृद्ध वनिता चेता फेरी आसीब। आमर महापुरुष सिद्ध अष्टांग महाप्रभु कहते जे भक्त माने मेल हेबे आसी रत्न बटरे मिलिबे ब्रह्म एकाक्षर रत्न बट ठारे पचारुथिबे सारला नाम भजने नकर हेला आसी घोटिलानी शेष बेला अहनिशी भज कलंकी मंत्र को कंठे करी जपा माला। आपण देखंतु निश्चित भाव में मणिनाग गुंफा आज आपण देखुना केमती तेणु करी अच्छा पृथ्वी रे आपण जेते जनजगत अछ मंदिर देखिथिबे किंतु मंदिर रे गोटिए गुर्ज थिबो पंचगुर्ज कोठी देखि नथिबे किंतु ए मां वैष्णवी देवी मां परम वैष्णवी देवी पंचगुर्ज आप निजे देखि परिबे पांचटा गुर्ज को मंदिर रे नथिबो गोटिए मंदिर रे पांचटा गुर्ज जनसाधारण हो कि जे हो देखि परिबे एटा हची गुप्त मां रामेश्वरी मंदिर सेठी रहिले शिव हनुमंचेश्वर पृथ्वी भीतर कोट ना एठी अछंती हमर को रामेश्वर हनुमंचेश्वर अछंती ना नाही आज्ञा आपण देखिबे तांको आगे गुरु अछंती रामेश्वर ग्राम रामेश्वर मंदिर रामेश्वर पृथ्वी भीतर ए सब जिंस मिसिंग कोट नाही किंतु एठी अछि आसो उठो सेठू टिके आरंभ करता राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन महोदय जो अछंती तांकू रोग हबो मु लिखिछि निश्चित आपण मालिका बाहर करी पढ़ी परिबे तांकू रोग हबो बोली लिखिछि किंतु तांकू रोग होईछि रोग क्रियारू से कौन डिसीजन नेबे सेटा हमें जानू किंतु पृथ्वी की क्षतिकारक मालिका रे लिखिछि आपण पढ़ी परिबे निश्चित भाव में मु पढ़िछि बोली कहूछि मु केबे मिछ कहबिनी। तेणु करी रूस आरंभ करछि गुरुवार युद्ध आपण देखि परिबे जो ज्ञानी तत्व माने थिबे आपण देखंतु आपण जदि निश्चित सांबादिक आइतबे मु जानुछि किंतु गुरुवार दिन युद्ध आरंभ होईछि अरे है नहीं आपण देखो फास्ट युद्ध गुरुवार न आरंभ होईछि गुरुवार न काई आरंभ होईछि गुरुवार जो युद्ध आरंभ होईछि सरानी गुरेई पुरेई रहिबो मालिका बंद तो जा नियम अनुसार। तेणु करी विश्व युद्ध आरंभ हो जाइछि ई स्थान माने जो विश्व युद्ध आरंभ हो जाइछि सेतिपई कहिछि शून्य पड़िबो घड़ घड़ी बासुकी छाड़िबो रड़ी कुड़ कुड़ होई मोही लोटिबे मड़ा ग्रामे डाकिबे सुरकाल क्षय जीव कलिकाल योगी जन निज रूप धरिबे परा गुरु भीतर अछंती ए पार्वती माँ देखुछ तांकर गोटा कानिया गुटी भांगितो आपण रिसर्च कर देखि पारन मु ताको देखि पार्वती कानिया का बुढ़ी जाई हाथ देखैदला कलापाड़ आसी कानिया गुटी भंगा है बुढ़ीर विश्व सारा कलापाड़ भांगी बुढ़ी होची परम वैष्णवी तां कानिया गुटी निखुण अछि खुण माने निखुण टिके रहिछि बुढ़ीर भंगा आइछि कलापाड़ भांगी सब देवी भांगी दैछिन्दी बुढ़ीर आपण देखि परिबे बाँ पटे लागि वज्र बाँ गोड़े लेखि आप देखु बाँ पटे जो वज्र बुढ़ी जदि उठे थे कचिबे सृष्टि रही तेणु करी यह डाकिले भी समस्त तरी पारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एते विषय बहुत ज्ञान बहुत बहुत धन्यवाद मालिका विषय कहि आज्ञा बहुत बहुत